para que te fotos. My God. Di para ya. Kiss ko. My God. Sobrang lang yun. अच्छा मुझसे गिर गया तो मेरी गलती आइडिया तो तेरा था ना यहाँ बैठने का प्रॉब्लम मेरे आइडिया में नहीं थी प्रॉब्लम ये करने में थी और अब तुम मेरी साइड नहीं लेगा तो मैं भी अगली बार से तेरी हेल्प नहीं करूंगा কে ভিজনি আসছে
सीटा बहुत नहीं इटा भल कर इटा दौड़ी फिरे फिरे मार कटड़ा दे एडी गले बुद्ध होई जति फाइट बांध डबल बुलेंगे बांध बुडलो आओ बुला बोलना आउडी साइड में लगा बिड़ा मामो आथन रहिले उल्टे बनाई की उल्टे ना पटा बइसा इंजा काट रही है एता उसा कर दिसा अरे मजूर रहिबो अच्छा एका टिक नहीं बोले क्या आगे बेकोला दे हैं के आए दादा करबल देला किसी तो भाई लाना भागी नहीं गो तो भेड़ा को बोल शारो आला खंटा मार मुंबई तड़कानी मार दियो हाथ मार दियो सीधा हाँ हवा समान समान ये करो हाँ हवा एटा गुड जॉइंट हो पूरा आ गुड जॉइंट कर चारियाडे हबो भाई सुना एपट भी जीवो आलते में आगे बहुत बाइक ये कोनटा शॉट नहीं ना ये आसीडी आत्मा लाउनी गो आन कोटा आन बड़ा कोटा टी आवे एट मारे काले काटले से मामा मारबो कि न मारबो मारला पर काटले हेले हेबो ने एट मार कित काटबे कित चाकू ना हाथे दियो झाड़ दे काट मालाव रात मुझे मानना
ସବୁ ଯାକ ଆଇବ ପୁରା ପଛକୁ ଯିବ।
अरे बुली एका रहला না এটা হনা হবে যে কিছু দেরি হবে কাকু বুঝলি রে পুরো পেপার মধ্যে যত কাটি দিয়ে বলছিলি নাই নাই হোয়াইট পেপার নাই কি হোয়াইট পেপার রে ଏତେ ଭିତରେ ଏତେ ଭିତରକୁ କେମିତି କଲେ ଯେ ମଶାଣି ପାଇଁ ପୁରା ପଟ ଦେଲା ପୁରା ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଲୁ ବହୁତ ଆମେ ଓ ଏପଟ ରଖିଲେ କି ବାହାକୁ ରଖିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାର ଅଛି କୋଡ଼ିଟା ଓହୋ ଯେତେ ନାମ ହୁଣ୍ଡାରେ କରିଦେଇଛି ଏମିତି କରିବାକୁ ମନା ନା କାହିଁକି ନା ଯଦି ଜେନେରେସନ ବଢି ଚାଲିଲା ମାନେ ସେଟା ଖୋଳିବାକୁ ପଡିବ ଆଗେ ପାଣି ପକେଇ ଦିଅ ଆଗେ ଲଗେଇବା ପଛରେ ପାଣି ପକେଇବା ନା ନା ସେଟା ଉଠିଗଲା ନାଇଁ ଆଗେ ପାଣି ପକେଇଦବା ତାପରେ ପାଣି ପକେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ନାଇଁ ପାଣି ପକେଇବା ତାପରେ ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପ୍ରେୟାର କରିବା ଯିବା ନାଇଁ କି ଫୋନ୍ ତ ନା ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଚଢ଼ ନା ଜୋତା କାଟିଦିଅ ଚପଲ ପିନ୍ଧା ପକେଇ ଜୋତା ଟିକେ କାଟିଦେ यार भाई से चप्पल यार नहीं आसो तू पानी पकऊनु कंटा बांधे
ସେପଟ କରାହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଦିନା 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 ଦେ ନା ସେ ଦିଟା ପକା ଅଧା ପକଉ ଦେ ବଢିଆ ପକେଇ ଫରି ଫରି କରିକି ହଉ ସେପଟ ଯା ଦାଦା ଦଉନି କଣ୍ଟା ଦେଖିକି କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ସେଇଟା ଆମେ ସେମିତି କରିଦେବା ସିମେଣ୍ଟରେ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକେଇକି ନାହିଁ କି ସେଟାକୁ ହଁ ସେଇଟା ଆମେ ଇଏ କରିଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ପକା ଯେତେ ବର୍ଷାନ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ଗୋଲପୁରା ଚାରିପଟେ କଂକ୍ରିଟ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କରିଦେବାର ଅଛି ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍ କଂକ୍ରିଟ ଏଇଠିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମାଟି ପଶିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କରିଦେଲେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କରିଦେବା କେତେ ପେ ଲାଗି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କରିବାର ଅଛି ଆର ବର୍ଷେ ଦାଦାକୁ ଦୁଷୁ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି शार्ट देखुଛି ମାଠ 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 ଦେବ ସେ ଧର ତ ପାଣି ଟିକେ ଧର ତ ହଥିବ ନା ସେ ମାଛ ରଖିଥାଉ ବାହାରେ ରଖିଥାଉ ସେଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର ନିଚାର ମାର୍କଟା କରିଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖା ଆମେ ଲେଖିଦେବା ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ସୁନ୍ଦର କି ସଚିନ କାଢ଼ିକି ପୋତେ ସେପଟ ଏଠୁ ଦିଉଟେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଏକ ହବ କେତେଟା ପେ ରାନ୍ଧେ ସାତଟା ରାନ୍ଧି ହେରି ଶୁଣେ ତିନିଟା ଏ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା କି କୌଣସି ଲୋକ ଆଇନା ଲୋକ ଆଇନା ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିଛି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ତାର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କ୍ରସ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଲଗେଇବୁ ନା ଆଉ ଏଠି ରଖିବି ହଁ ସେ ମୋର ସେଇଟା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ କରିବ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଲଗେଇବ ଉଠ ଲଗେଇବୁ ହଁ ପୁତିଦେ ପୁତିଦେଲେ କେମିତି ଲଗେଇବୁ ମୁଁ ଲାଗିଲେ ନା ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେଇଟା ପରେ ଇଏ କରିବା ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳକୁ ମେହନତ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲ ଅନେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା କଥା ତୁମେ ରଖିଥିଲ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଦିନ ରଖିଲ ଦେଇଛ ସେଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନେକନାଥ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭରସା ଦିଅ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଭରସା ଦିଅ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବିଶେଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମକୁ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଦିଅ ଯଦି ପୁନର୍ବାପ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଶେଷ ଦିନରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରିବାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପୁନର୍ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମେ ଶେଷ ମୁଖ ଦେଖିପାରିଲୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିକଟରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏହି କବର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଏହି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବ ଉତ୍ତର ଭଲ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ आमेन ଯୀଶୁ रक्तरे जय है यीशुଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ है यीशुଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ है ତୁର
लोग हैं हमें इंती तू धरे सुधीर मोडल हाथ क्या कर ले लाइटर तो कोयार तू ना बोल लाइटर पाके अछि जोड़ी टिके जोड़े ही भाई जे ना 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 ସେ ଲିଭିଯିବ ସବୁ ପବନଟା ହେଉଛି ଲିଭିଯିବ। वो जो टिके लाले सेटा आने सेटा केथर लगे सेटा लगे हाथ धर लो बोली जो खाली ये क्या दरकार है ये उल्टा इसी को उल्टा रे ये नगर जोड़ी का मुंह लगा तू तो ये भी लगा एते अंतर एते लागी जके कले हबो काय माछरस ये लगा इटा लागी ना इंटी के रखले ना इंटी कले जोड़ी इंटी कले तब उड़ा हबो चापी दे बोलो चाबी दे संगे एकत्र एकाटी करते यार देखा देखते କିଛି ନାଇଁ ଜରି ଫରି ଲଗେଇ ଆଇ ନଲେ ସେ ଯାହା କଲେ ବି ସବୁ ଲିଭିଯିବ ପବନଟା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଲଗା ଏଇଟା ଆରେ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରେ ଲଗେଇ ଦେ ଲଗା छै ଗୋଟେ हाथ साथ दो ना ये से लास्ट आउट कर ये लगा नहीं क्या ये लास्ट आउट है इसे लगा नहीं सके ये बड़ा बड़ा थोड़ी नहीं कौन हो गया ये उल्टा इसी को उल्टा रे ये नगर जोड़ी का मुंह लगा तू तो ये भी लगा एते अंतर एते लागी जके कले हबो काय माछरस ये लगा इटा लागी ना इंटी के रखले ना इंटी कले जोड़ी इंटी कले तब उड़ा हबो चापी दे बोलो चाबी दे संगे एकत्र एकाटी करते यार देखा देखते କିଛି ନାଇଁ ଜରି ଫରି ଲଗେଇ ଆଇ ନଲେ ସେ ଯାହା କଲେ ବି ସବୁ ଲିଭିଯିବ ପବନଟା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଲଗା ଏଇଟା अरे से कैंडल रे लगे दे वो लगा छै बोले हाथ साथ दो ना ये से लास्ट आउट कर ये लगा नहीं क्या ये लास्ट आउट है इसे लगा नहीं सके ये बड़ा बड़ा थोड़ी नहीं ए जो और सब जाको टिके जळै दे रे सुकिला रख ना से लिबी जा
ଥାଉ ଥାଉ କଳା ହେଇଯାଉ ଭାଇ ଏଠି ଲଗେଇ ରଖିଦେ ସେଟା ରଖିଦେ ପୋତି ଦେ লিবি দে চল এটি চল ସେଟା ପୋତି ଦେ ଜଲ୍ଦି ପୋତି ଦେ লিবা দে দে রে অন্তরদ করো ভাগ করে দাও রে লিবে দিও দে দে ইয়ার দে নে পোতি দে লিটে দে পোতি यार को अंतर क्या वो भी कर दो জমিন লাগা না আছে দাউট দিও दीदी कितने मिनट होइला ফুকে দে সেটা हां कर दे फूंकी दे हां फूंकी दे हां कैंडल था सिल जाओ হ্যান্ডেল থাও कैंडल यार तीनटा जोड़ा সাতটা পবন হইনি তো এই দিকে और समते काटी हो फोटो उठे সিপুর কে জন রয় ভাই এরপরে দেশ হবে না तू अरे सिपुर कुर्सीটা बैक कर देना वीडियो करो फोटो उठो फोटो उठो ना তুমি দেখি যাও একটু এ সে ড্যাম को तुम केनाल जो काम जान नहीं कि से काला भीतर नहीं कि इनते पुल माटी पड़ी गला पुल केतनो मरि गला मरा केतनो दिजन मरि गला ना ना माटी पड़ी गला जे सेटा को आउथरे किंती तुको होची मशीन पूरी करके पथर बाहर छी बोले ट्रक जाउची भीतर को भीतर ट्रक ओडा ट्रेन उड़ा जाउची हां 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 ट्रेन उड़ा सुनुंगो सुनो मौका है कैसे यात्रा आमे से समतला आखरी करते आमे सेवक न आमे अक्षर सेवक आमे आत्मा सेवक वर्तन में उत्तम नियम रखो तेणु आमे प्रभु धन्यवाद तो प्रभु आमन को नूतन बात कर घरे जे पड़े जो पंच पर्व रे कथा लिखा अछि 24 25 26 27 28 पदरे बड़ी सुंदर कथा लिखा अछि सेठी एई पुनरुत्थान विषय एवं घर जे पड़े 26 पर्व दानियल आमे अक्षर सीधा 26 पर 19 पद लिखा अछि आउ से जो माने धूली रे अछंती से माने सब दानियल दीप आमे तीन पर आमे देखुछु आ सेठी मुद लिखा अछि जो माने अछंती वर्तमान धूली रे संग छिबे आउ से माने खबर रु से माने कोन हेबे से माने उठी कहबे केमती भाबरे
ସାଧୁପାଲ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀରରେ ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଆତ୍ମା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ବଡି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ସ୍ପିରିଟ୍ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ହାଲେଲୁୟା ଯେତେ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ପାଇଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗୁ ନୁହେଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଏଇଠି ପାଇବୁ ସେଇଠି ଭୋଗିବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତାର ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଚିରଦିନ ଏଇଠି ରହିବା ନାହିଁ ଚିରଦିନ ବାସସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ମୋ ଭାଇ ପୁଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଘର ବନେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଯେମିତି ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକମାନେ ମୋ ଜୀବନ ତାର ଭଡ଼ାରେ ଗଲା ହେଲା ଭଡ଼ାଟିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରମାଣ କଣ ଏଭ୍ରି 14 ପର୍ବରେ 14 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ ନଗରରେ ବାସ କରୁ ତା ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ନଗର କିନ୍ତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁ 14 ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି ମୋ ପିତାଙ୍କର ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ତୁମର ମନ ବିଚଳିତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହଉ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସବୁ କରି ମୁଁ ଆସି ପୁଣି ତୁମକୁ ନେବି ଆଉ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବି ଏହା ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ବାସ କରିବି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବାସ କରିବ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଛୁ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଥାଉ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କାଟୁଥିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯାଇ ମହାନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଉଠିବୁ ହାଲେଲୁୟା କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ ପାଇଁ କମ୍ କରିବାର ଅପେକ୍ଷା ଚାଲିଲୁୟା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁପାଳରେ କେତେ ଜୀବିତରୁ ଥିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମରି ନଥିବେ କେତେ ଜୀବିତ ଥିବେ ଚକ୍ଷୁର ଯୋଉ ପତା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ବନ୍ଦ ହଉଛି ଖୋଲୁଛି ସେଇ ସମୟ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁରେ ଭାଇ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭାଇ ଆମେ ହେଇପାରୁ ଘରେ ନିଜ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପୁଅ ମୋ ସବୁ ଆମେ ମୋର କରି କହୁ ଭାଇ ପୁଣି ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ଭାବୁ ଗୋଟେ ଖାଉଛୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ପାଇନଥିବ ସେ କୋଠି ଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପାଇନଥିବି ମୁଁ କୋଠି ଥିବି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଯାହାକୁ ଆଜି କୋଳେଇ କାଟେଇକି ଆମେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନାହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଇଯାଏ ଲେଖା ଅଛି ଉପଦେଶ 12 ପର୍ବ 13 ସାର କଥା ଏଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୟ କର ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅଟେ ଆଉ 14 ପଦରେ ସେଟା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ ସେ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ପରିବାର ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉଠିବେ ଆଉ ସେ ଶରୀର ଅଲଗା ଥିବ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବି ଅଲଗା ଥିବ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ ବାଟ 7 ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଜ ଏଇ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ପରିଚିତ ଲୋକମାନେ କିଏ କେଉଁମାନେ ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁମାନେ ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ଜଣେ କହିଲେ ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ଓ ମେଦସାବକୁ ରକ୍ତରେ ଧୋତେ ଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଏଇ ଲୋକ 6 ଲେଖା ଅଛି তুমি কি জানো না তুমি ঈশ্বরଙ୍କ ମନ୍ଦିର তুমি ନିଜର ନୁହଁ କାରଣ তুমি ବିଶ୍ୱାସ ମନ୍ଦିର କିଣା ଯାଉଛ ତେଣୁ ତୁମ ଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କର ଆଜ୍ଞା ସାରଙ୍କୁ ବେଡ୍ ମାରିକି ମୁଁ ବୁଲିବିନି ପାଳନ ବୋଲିକି ଆଜ୍ଞା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋର ବ୍ୟବହାର ମୋର ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋତେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ ମୋ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଚିହ୍ନା ଯିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ନା
62 पर्व लेखा 12 पर्व लोक मैंने जानवे एमाने किए नाम धन्यवाद हो मु अधिक किसी कहते जाऊनी मोर भाई भूल मानकर आगु मत जाती मोर सेमती समस्त को हर आम परिवार में थी समस्त किंतु मो बोले तो कहूना प्रभु डाकिकी नहीं से मु जाने निश्चय प्रभु से तत्पर जीवन देते कारण प्रभु गोटे समय दे था जड़े पतन है जदि से स्वीकार करुचे आज्ञा मृत्यु पूर्व सुनिश्चित डेफिनेट बुझे बाइबल लिखा से कर्म भितर आम पूरण करवा लिखा सत कि ना कि मु प्रमाण दूसरी सामथन विषय सामथन कौन प्रभुंर भक्त दास साधारण से गोटे सेपरेट प्रभुंर सर्वेंट से नाचरीय तापर से कौन कले केमती समस्ते जाचु से गोटे खेलना बर्तमान से खेलना कौन ना पुलिस लोक हाथ में से अच्छे से बोले कौन आस तुम कौतुक कर देखू प्रभुंर नाच दिने केमी आस तु आम कौतुक कर देखा कहीं आखि तो नहीं आखि तो पड़ा जा सेते बेले शांतन कौन कले प्रभु को प्रार्थना कर प्रभु ए थरक पाई लास्ट मोमेंट यू रिमेंबर मी लॉर्ड जीसस लॉर्ड यू रिमेंबर मी लास्ट टाइम प्रभु क्षमा देली मु यांका हाथ मोर प्राण न जाऊ मु निजे मोर देहर सर्व प्राण आत्मा को स्मरण कर अवश्य प्रश्न आसबो कहीं आत्महत्यार पाप स्वर्ग नहीं रखे किंतु साउल तो आत्महत्या कर नहीं चुपचाप करे ना जिसको तुम से अनुताप करे ना किंतु प्रमाण ना प्रकाश वाक्य 2:10 लेखा मरण पर्यंत विश्वास था से हमको जीवन को मुक्त दे अनुताप कर क्षमा मांगले थरक मत स्मरण कर प्रभु मत बल दियो खाली आउजी पड़े शांत है तो मोर कहबार उठे आम समस्ते अच्छु यही जगत रे विभिन्न पाठ नहीं आम अभिनय कर सेवार पदवी सेवक सेविका ये जीवन काटुचे परिवार किंतु आम जागृत हवा आम मृत्यु सुनिश्चित से आईब को प्रभु कथा कह आईब 38 पर्व लिखा अच्छी 17 पदे तुम्हें कि मृत्युर द्वार जान मृत्युर उत्पत्ति विषय तुम्हें कि जान मृत्युर उत्पत्ति कौटी आज्ञा आम समस्त तो पालन प्रचार कर मृत्युर आरंभ कौटी जन्म आरंभ कौटी ए मोर कहबार उठे जे प्रभु अति शीघ्र आसुँच आम प्रार्थना जीवन हो वाक्य अध्ययन जीवन हो सौभाग्यतार जीवन हो आम प्रभुरे स्थिर रहा शेष कर प्रभु वाक्य आशीर्वाद करतु और ये सुख सुंदर परिवार आम प्रार्थना करवा कौन पाए प्रभु तुम धैर्य दियो साधुपाल कौन कह तुम्हें भरोसा विहीन लोक पर शोकाकुल हो ना व्यवधान थे शोकाकुल होते आम ना आम सत्य आत्मा सेवक आम वी आर नॉट लेटर वर्शिपर नहीं अक्षर सेवक नु आत्मा सेवक है ना प्रभु वाक्य आशीर्वाद करतु प्रभु जीशु को मान धन्यवाद समय आम अनुरोध करूँ पालक महाशय को प्रशंसा परिवार किसी वाक्य कहवा निमंते मंडली रक्षा कर आम अति सुंदर भाव में किसी मात्रा किसी समय वाक्य शुणी आसतु व्यक्तिगत रूप से मांडलिक भाव में धन्यवाद दिए प्रभु सेवामय कार्य को परिवार को व्यक्ति
ଅଧିକ ହେଲାଣି ଏଇଟା ପରେ ବାଜିଲାଣି ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆମେ उपासना मध्य परिवार परिवार बहुत जगतर सामने अनंत काल पर्यंत स्वामी सहित आश्वासन दियो हालेलुया स्वर्गीय पिता तुम दासଙ୍କୁ ତୁମେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଦେଲ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଲ ପୁତ୍ରମାନେ ଦେଲ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେଲ ପୁଣି ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିବାର କରିଛ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପରିବାର କରିଛ ପୁଣି ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜଗତରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ तुम छोजना तुम संकल्प अनुसार तुम बड़क तुम नहीं जाइए से आम तुम धन्यवाद दूसरी प्रभु तुम दास तुम कूल को नहीं परिवार बर्तमान दुख तुम दास स्त्री प्रभु निज स्वामी पर दुख कर पुओ मैंने मो मैंने गाँव पिता ईश्वरंकर प्रेम पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह पवित्रता धर्मात्मा शांति चेतना प्रेरणा एते बड़े सब बड़े उपस्थित अनुपस्थित प्रत्येक सहित विशेष भाव आज प्रभु तुम तो परिवार सहित शांति सांत्वना दी संगे से उपकार करो यीशु का नाम रे यीशु का क्रूस रे नमस्कार अरे के रे चलो चलो छोड़ दो के रे उतरा बाबू खाने पास नहीं जाएगी ए प्रार्थना नमस्कार पार्सल
देखिए हम घरे बसी से मन को नहीं दबार देने एडी बात के डांडे एडी के सरकार धर के आसा के हला काना ला हला और धर के मामू करते अच्छे जाए पैसा पूरा छात्र अरे पुडा पीबो की एटा पुडा ए सुजय पुडा पीबो की बोल हो बोलु लारा उठा उठा आ यार और मा कर बदल मा भाई ना हैं बड़ा भाव जाइले ସେମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବଡ଼ ଭାଇ ହେରିକା ସେ ଚେୟାର ଆଣିଦିଅ ବସିବେ ଏଇ ଆସୁଛନ୍ତି तमने खाओ मु तमर फोटो उठेबी हला गुण जाइली सब कौन कौन खाऊ छ देखिया चिकन रोटी मटन भात दीदी आड़ा आस देखा तुम हस हस चेहरा आउ आस आमर सान भाई तमे भी देखाओ मारे माँ देखा से पूरा एक मुहरे मारी खाऊची